Meron tayong baka, baboy. Pechay. Pork ribs. Ito yung pechay. Meron tayong carrots, sibuyas, kamatis, bawang, at luya. At ito yung munggo. Binol na yung munggo. At tanglad. Olive oil. Luya. Sibuyas. Tanglad. Garlic. Tomato. Paminta. Binulog na paminta. Pork ribs. Stir natin. Lagyan natin ang asin. Tapos, magic sarap. Mix natin, mix. Takpan mo natin na 30 minutes. So na, 30 minutes. Pinakulo na 30 minutes. Yun, medyo isabaw na siya. Lagyan natin yung munggo. Stir natin. Lagyan ng tubig. 1.5 lahat. 1.5 liter. Lagyan ng 3 litrong tubig. 3 litro pala. Patis. Lagyan ng patis. Luto na to. Takpan na lang ng 30 minutes. Pag kumulo na, luto na. Lagyan natin kamatis, carrots, pechay. Sino nga ito? Yung joke lang. Kuha na? Na yung munggos natin. Luto na. Yung pechay, 3 minutes lang. Pinalambot na dun. Ito natin. Yung karne. Yung onion leaves. Ito na yung pork rib munggo.